जत बखा कहम तंखाके अगस्तालनि पहिला हातेव नाहार जागैमाना 30 पञ्चायत चकबारी सालकेसानि बिसिंग साख्लाय जाका पाइथाक भोटार लिस्ट रक्सावे पञ्चायत चकबारी वो जतोय भोटार तंग 12,94,007 जन कक्तमा थुमनार बाइके मालयहिनो अबहाय साका हास्तेनि निर्वाचन कमिशनार सरदिन्दु चौधरी बस कांगनो 30 पञ्चायत चकबारी जत सय तंखाके अगस्तालनि पहिला हातेवनो संसार जागानो 30 पञ्चायत चकबारीनो सामतनि उतियार खलाय नाहारखा हास्ते निर्वाचन कमिशन खसरा भोटार लिस्ट साख्लायमानि उलो जदा रोंथों बदलनि बखाक्तिके सानमुक्ति सावै मानो आबनि उलो जे जत सानमुक गथागिया आबनि निष्पत्ति खलायजाखा पाइथागो तांसालो साख्लायजाखा पाइथाक भोटार लिस्ट तै कगनार थांगे हास्ते निर्वाचन कमिशनार सरदिन्दु चौधरी शाखा पाइथाक भोटार लिस्ट रक्साव जतोय भोटार तंगो 12,94,007 जन बनि बिसिंग चेला भोटार तंगो 6,58,589 जन बोरै भोटार तंगो 6,35,407 जन तै थार्ड जेंडार भोटार तंगो 11 जन पाइथाक भोटार लिस्ट थाकलाय जाकफानो केबनि मुंसासे गथगिया तंखा हनकाके सावै मानानो हनैनि शाखा हास्तेनि निर्वाचन कमिशनार बतैबो शाखा मनोनयन ब्लाइ जमा रमानि पाइथाक साल जरा आ सामुंजारि तंगानो जुलाई तालनि पहिला हातेव पञ्चायत चंबारिनि सालमारि साख्लाय जागानो हनै ब शाखा কবে নাগাদ ভোট গ্রহণ হতে পারে সরকারের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা আমাদের তো প্রপোজাল আছে আগস্টের 5 তারিখে করার জন্য আর যে সিদ্ধান্তই হোক আমরা জুলাইয়ের 5 তারিখে ডিক্লেয়ার করে দেব 30 पञ्चायत चंबारिनो सामतनि सालकेसानि बिसिंग जदलदा रोंथों बदलनि बिसिंग पान्थारो नंखलायमा नगजाखा रोंथों बदल रौ बरकनि साकनि मुचुं तिके चंबारिनि तियार खलायलै तंगो ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे मानव सम्पद तुमुंगा देरावै थांकानके हा गतरते हास्तेनि जेबसकांगो आगुमा तलाव कलाई थांगाना हामिया बानिया खाने रकनि जारे लोकरकनि हजाकतेबो बियाल अंगो ते लोकरक हजाकतरनि बागैनो अकक साका चामुं मन्त्री सुशांत चौधरी ग्राहकनि हजाक खलायमुनि सामुं बोतानि बकस अंगै क्राक सालो आगरतलाव काइसा कक्लाम पान्डा बनि लगे जुदा जुदा सोरंमा थाइनि पने रकनि बिसिंग बरकनो तैनो ओपेन क्विज बातालेमुं खलायजाखा बोग्राखनि रवीन्द्र भवन खलायजाखा कक्लाम पान्डानो खुबै क्विज मानजाखा चामुं मन्त्री सुशांत चौधरी हाईकोर्टनि जज अरिंदम लोट एमएलए दीपक मजुमदारनो खुबै करंजाक तांफांदो कक नारकना थांगे मन्त्री शाखा लोकरकनि याकनि बाखतिके मुंसा कक्सेल चामुं सावै मानो हांकर ऑफिस नखब जुदा जुदा थायो आबने जारे हजाक तंगानो बाक्सा हामिया बानिया खलायनार ब शाखा लोकर हजाक खलायमानि बियालनि जारेनो हामिया बानिया खलायनार बानिया खलायथानिओ सेबसाब मानो ডিএম অফিসে গিয়ে করতে পারেন ডিস্ট্রিক্টে করতে পারেন স্টেট কমিশনে করতে পারেন আপনাদের চয়েস সেটা আপনাদের রয়েছে সেই সম্পর্কে আপনারা ওয়াকিবহাল হয়ে আগামী দিনে সেটা করবেন তবে যারা অসাধু ব্যবসায়ী সেই অসাধু ব্যবসায়ীরাও সজাগ থাকবে কারণ অসাধু ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করার সুযোগ পায় ইন্সপিরেশন পায় আমাদের সচেতনতার অভাব রয়েছে তার জন্য कगलाम सालायथानि आसालो मन्त्री तैबो शाखा काइसा हा कतर तै हास्तिनि जतने स्लाय कतर मानै ओंखा बरक नि बिसिंग तै मानव सम्पद तुमुंग बायथांनि मानथायनो तै हजाक अंगिया हानकाके केबो फायि आबहायके सिया खलाय मानो मन्त्री आसालो सानमुक्ति शाखा हाथिवो अंगिया हानफानो वाइथाम ओ वाइब्रे साबुं बेदेक हाको नायकल बेदेनि बखाक्तिके हाथिरगो जाक्रपुं खलायनानि नांगो जासाय खलायनानि नांगो रांमारिते बरवा चाया हातों आबोनि यागलो काहामानमारि फायो लोकरक बायथानि मानथांनो तै जेसुक हजाक तंगाना आसुकनो हदा हामक्रायते नायथक अंगाना যখন এই কেসগুলো যখন পেপারে আসবে আমাদের যেমন প্রতিনিয়ত প্রতিদিন এখানে এসডিএম আছেন আমাদের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা আছেন প্রতিদিন সপ্তাহে অন্তত 4 দিন প্রতিটি বাজারগুলোতে আমাদের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এসডিএম অফিসের আধিকারিকরা ছাপা মারছেন কোথাও কোনো ভেজাল সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে কিনা দাম বেশি রাখা হচ্ছে কিনা জিনিসের এক্সপায়ারি আছে কিনা মানুষকে ঠকানো হচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো সম্পর্কে आसाले पांडव जुदा जुदा सोरंमा थाइनि पनेरक करंगला केब्रकनि बिसिंगो कुइसनो केतंगिनो काहाम कबलमुं नगजाखा ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।